चाहिथिले तुमे तो बनवास गल हां मु घरे रही कर रानी सुखे रही पारिथि देखिन रही पारथि किंतु मोर स्वामी बनवास रे थिबे मुई काना घरे थिबी तुमर संगे मुई भी गली हां लंकापति रावण चुरे कहि करे किछि दिन मते अशोक वन रे रखिथिला कि नहीं रखिथिला तुमे पुरर कथा के धरि करी मते अग्नि रे जाली कर तुमे घर के आनिछ नहीं गो पिला नहीं धन अरे अग्नि के साक्षी कर तुमके दे अरे निजर बुद्धि होउची ठाकुर और परर बुद्धि होउची कुकुर तुमे तो पर बुद्धिया गो हे परर बुद्धि लागी श्री मंदिर मते दिन खेदी देती एंता कथा नहीं कहो गो माई आगोत्रे तो आजु करे से गंगा कुलरे धीवर धोइला पाद आगोत्रे तो आजु करे से गंगा कुलरे धीवर धोइला पाद आगो पूर्व जन्म रे से कि पुण्य कला जे पायना रे संपद पूर्व जन्म रे से कि पुण्य कला जे पायना रे संपद अरे कहिब देवकीर सुत कहिब देवकीर सुत विपिन करे आहा विपिन करे तया जुगरु भेट मन नाई गो जिरे न से मते ए बिला पद्म के जुग जुग धरी हर ब्रह्म तपस्या करि नै पाए हां हां जहार पाद पद्म के कोटि कोटि ऋषि तपस्या करि नै पाइले हां हां भगवान नारायणंकर पाद को त्रेतया जुग रे जेते बेले आमे वनवास गलु अयोध्या के लागि करी सरजू नदी अछि हां हां सरजू नदी को जेते बेले पार होचुंगो पिला से सरजू नदी कोल रे गुटे डंगा वाला थाए तो डंगा वाला रामचंद्र को देखले काई मिले जानि छ काना बोलथिली नहीं नहीं प्रभु मैं तुमर कथा सुनी छे तुमे परे जिते जवान अवस्था थिलो गुटे एंता पत्थर के मारी देला जे से पत्थरटा नारी हे गला यदि मोर डंगा के मारी देबो प्रभु मोर नौकारू यदि नायिका हे जिबा बिले मोर संसार फासी हमरो नायिका हेले बुढ़ीला भेला नहीं 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 मैं तुमर पाद का को मैं धुई देसी हां से धुई देसी एंता धुई देसी बइले पची फुटा दला को धुई देली चाहर पाद पद्म के हर ब्रह्मा धुई नहीं पाइले हां हां चाहर पाद पद्म के कोटि कोटि ऋषि धुई नहीं पाइले सामान्य धीवर गुटे हे करी सिकाना धुई पारिथि ता हां गो अच्छा से धीवरटा किए जे भगवानंकर पाद के धुई पाइला मते हे कथाटी के मते बुझे करी हु इज द धीवर से धीवर की जे माई गो ई कथा कहले मते घर के नेब तो सत्य गो नंदर नंदन श्रीकृष्ण पति नंदर नंदन श्रीकृष्ण पति त्रेतया जुग रे केतोटी गोपी तांको नाम कोन कोन वन तुलसी बने मला सूर्य के चिहाला खरा शिव बाबा के साथ चाबी छे जे जम पड़ी छे धरा आगो सुन सुन राधा माई तो प्रश्न उत्तर मोर राधा माई आगो सत्य जुग कथा तते देवी मु बुझाई गो राधा माई भिक्षा मागी दिली तो ही गो
ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା ଧନ। ଆହା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମୁଁ ହେଇଥିଲି ବାମନ ରୂପ। ହଁ ଆଉ ବଲି ଦିନେ ଗର୍ବ କରିଥିଲି ଯେ ମୋ ଠାରୁ ଦାନୀ କେହି ନାହିଁ ବୋଲି। ତ ବଲିର ଗର୍ଭଚୁନା ତୁମେ କଲ? ହଁ ବଲିର ଗର୍ଭଚୁନା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି 3 ପାଦ ଭୂମି ମାଗବା ଲାଗି। ଆଚ୍ଛା 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 ତ ଯେତେବେଳେ ବଲିଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରାଇଲି କି ଜଳ ଆଣିକରି ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ କର। ସତ୍ୟ କରି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ 3 ପାଦ ଭୂମି ମାଗିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ବାମନ ଅବତାରେ 3 ପାଦ ଭୂମି କାଁ ମାଗିଥିଲେ ବୋଲିକରି ମାଗିଥିଲେ? କାଁ ବୋଲିକରି ମାଗିଥିଲେ? ଆହା ବଲିକୁ ଦାନ ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଅଶେଷ ଭୁବନ ଲଟି ଗରା ପାଦ ତଳେ ତଳେ 84 କାଠି ଗଙ୍ଗା ଲଚେ ପାଦ ପଡ଼ି ଦରଣ୍ଡି ଦରଣ୍ଡି ଗଙ୍ଗା ନ ପାଇଲା ଲୋଡ଼ି। ରାଧେ ରାଧେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ 3 ପାଦ ଭୂମି ମାଗିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ଧରା ପୃଷ୍ଠ ଲୋଟି ଥିଲା ଗୋ ମାଇ। ଇଏ ହେଡେ ବଡ ପାଦ ଥିଲା। ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋଟି ଗଲା ଆହା ଏବଂ ତୃତୀୟ ପାଦଟା ନାଭି କମଲରୁ କାଢି ବଲିଙ୍କୁ ପାତାଲେ ଚାପିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ମା ଭଗବାନ 3ଟା ପାଦ ବାହାର କରିଥିଲେ। ହଁ ହଁ ଇ ନାଭିରୁ ଗୋଟେ ପାଦ ଜନ୍ମ କଲେ। ନାଭିରୁ ଗୋଟେ ପାଦ ଜନ୍ମ କଲେ ବଲିଙ୍କୁ ପାତାଲେ ଚାପିଥିଲେ। ନାଭି ଚରଣ पाताल पाताल के चाह पी गले ଚାହା ପି ନେଇ ଯାଇ ସଖା बलि ଚାପି राजा के ଦେଇଥିଲେ। पातालपुर के भसई देले। हैं। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 3ଟା ପାଦ ଥିଲା। आहा ତ 3 ପାଦକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି 33 କୋଟି ଦେବା ଦେବୀ ଆସିଥିଲେ ଗୋ ମାଇ। हाँ, ଆଗ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଆସି ଦେଖ ପାଦ ଧୋଇବାକୁ ଗରାଧାମାଇ ମାୟା ଦେଖାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ସାଇ ଗରାଧାମାଇ। ତ କୋମଣ୍ଡଳରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଘିନି अच्छा ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଯେତେବେଳେ ବାମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇବା ଲାଗି ଆସିଛନ୍ ପ୍ରଭୁ ବାମନ ପ୍ରଭୁ ମାୟା କରିଦେଲେ। हाँ हाँ कहाँ से माया को लेगो? ବାମ ପାଦର ଚିନି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଜଳକେ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ। अच्छा अच्छा ମାନେ କାନ୍ତି ଲାଗି ଲୁଚେଇ ଥିଲେ ଜାଣିଛ? कहाँ से नीचे थिले? ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ସେଇ ଦିନ ଥିଲେ ରଜବତୀ। ओह ରଜବତୀকে ଛୁଇଁଲେ ତ ସେଟା ହେଲା ସଖା କାଣା ଅପବିତ୍ର। ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଭୁ ନକକୁଣ୍ଡରେ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ। ତ ଏଇ କଥାକେ ଜାଣିକି ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ରାଗି ଗଲେ। अच्छा ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଆସିଥିଲି ପ୍ରଭୁ तुमर मोर चरण पाद- तुम्हें धुइमी बोली ଧୁଇମି ବୋଲି କରି तुम्हें मते लुचि देलो? ମତେ ଲୁଚେଇ ଦେଲା ବୋଇଲା। आहा ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପାଦରେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁର ଭେଦ କଥା ରହିବା ବୋଇଲା। आहा ତ ସେଥିଲାଗି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ସୁମନ୍ତ ଶବର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାମ ପାଦର ଚିନି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବାଜିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। हाय गो ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବ ଦେଖିକରି ବାମନ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏ ଯୁଗରେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ନା ବ୍ରହ୍ମା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାମ ଅବତାର ହେଲି अच्छा ତୁମେ ଶବର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେବ ଆଉ ଧୀବର ହେଇ ମୋର ପାଦକେ ଧୋଇବ ବୋଇଲେ। सबर रूपे जन्म है में और धीबर हिकर पाद ହଁ ହଁ ଆଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଦେଖ ପାଦଟି ଧୋଇଲେ ଗରାଧାମାଇ ଆଉ ଧୀବର ରୂପେ ଜନ୍ମ ହେଲାଟି ସେହି ଗରାଧାମାଇ। ତ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସେହି ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଧୀବର ରୂପେ ଜନ୍ମ ହେଲେ आहा ଆଉ ସରୋଜ ନଦୀ କୂଳରେ ସେମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଥିଲେ ଗୋଧନ। सत्य जुगरे ब्रह्मा भगवान कर पाद धुई नहीं पाले बोली कर त्रेतया ତ୍ରେତୟା जुगरे ଯୁଗରେ ପାଦକୁ ଧୋଇଥିଲେ। हमें केनता कर जानम है गो पिला गुप्त रहस्य कथा अजे वाली ଯେ ବାବୁ ସଖା ଦିଆ କେ ବୋଲସନ୍ ଦିଆ दिया ଓ ଦିଆ କେ ବୋଲସନ୍ ଟେଟ୍ ଦିଆ। ମାଇ ଘରକେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ପଚରାମ হই কি রাধা মাই গো মতে প্রশ্নটে দেব বুঝাই হই কি রাধা মাই গো মতে প্রশ্নটে দেব বুঝাই হই কি প্রেম শিলা গো মতে প্রশ্নটে দেব বুঝাই কোন তুলসী বনে মলা কহ গোসাই কোন তুলসী
কহ গোসহি আউ কেউ সূর্যকু ধন চিহেলা খরা গতহি এ মো রাধা মাই গো মতে এই কথা দেব বুঝাই মাই গো বাবু বন তুলসী বনে মলা সূর্যকে চিহেলা খরা খরা মহাদেব বাবাকে সাপ চাবিছে জম পড়িয়েছে ধরা আর কহব ইতার ভাব তত্ত্ব কথাটিকে বুঝে করে কহ যে হেরা লোকর কথা ধরি করে পিলা হ্যাঁ যে সন্তোষ সে মনে মরি নিবা খরা মাসের কথা সেটা কিছু কথা নেই সূর্যকে চিয়ালা খরা ये देश दुनिया के जे सूर्य खरा খরা দଉଛି চিও যে পুতা জানতা খরা করে দুছে যে ঝাল গন ঢেসরি করে গরম ঘুমুর ঘুমুর লি হইছে হাটাকে পুনি খরা চিয়াবা হাটা চিয়ে বি দাবা হাটা চিয়ে বি দাবা ये महादेव बाबा जे सांप धर जी स মানে যে এনি টাইম মহাদেব বাবার সাপ আছে আর মহাদেব বাবাকে সাপ চাওলা যে জম পড়িছে জমর কায় এই জমর কাটা যাচ্ছে যেটা আগে শুণ শুণ গো মোর মোহন ত্রেতা যুগ বিধান ত্রেতা যুগ বিধান পিতৃ সত্য পানি শ্রীরাম বনে কলে গমন হয় কিবা পথন মোর কলা কাহ্ন হই হই রাধা মাই গো রাধা মাই আগ যোগী বেশ করি ধারণ দেখ সেই রাবণ সেই রাবণ আগ পঞ্চবটী ঠারু সীতাଙ୍କୁ দেখা কলা হରଣ ছাড়ি দিও, ছাড়ি দিও। যেতেবেলে রাম এবং সীতা বনবাসকে যাইছন হ্যাঁ, হ্যাঁ। যোগী বেশ ধারণ করি করি পঞ্চবটী বনরে বাসস্থান করিଥିଲେ চুরে নেইছে রাবণ 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 নোছা তো নি করি সীতা মাতাଙ୍କୁ অশোক বନରେ হ্যাঁ। ରାବଣ ରଖିଥିଲେ ରଖିଥିଲେ ସୀତା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସୀତା ହଁ ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାଧା ଆଉ କଲି ଯୁଗରେ ତୁଳସୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ তুলসী ବୋଇଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହିଁ ତୁଳସୀ ଥିଲେ କଲି ଯୁଗରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ହେଲେ ବୋଇଲେ ଆମର ସେ ତୁଳସୀ के नी करी तुलसी बन तुलसी के बने एखा रखले बोले सीता के पंचवटी बनरु नी करी अशोक बन रे रख हाँ। सीता रामचंद्रंकर पई झुरी मरुछन झुरी मरुछन। कांदी कर तांकर दिन जाउछे बोले बन तुलसी बने मला মোল্লা নিজের স্বামী পিছে ধরে সীতা কেতে কষ্ট নে রইছে যে সেটা তাকর কথা সে মনে যায় সূর্যকে চিহালা খরা अच्छा सूर्य के खरा चिहावटा देखिछ নে এই কথা তুমি কহুতিনি পুত্র बोले सूर्य वंश रे प्रभु रामचंद्र जन्म हेतिले सीता चोरी हैला परे घर के तो कलंक लागबे आखा निजर ওর वंश কে के গাঁ অযোধ্যাবাসী হুলস্থুল গলে সীতাকে রাবণ নিগলা কেতে हेला सूर्य वंश के टिके धाग लागला हां बेटा के कहसन सूर्य के चिहाला खरा महादेव बाबा के सांप चाबिछे महादेव बाबा के केनता कर सांप चाबा কেনতা এটা তো आगो रावण सबंश नासिन देखो से नारायण से नारायण इंद्रजीत को से पठाई देख
ଦେଖ ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣ ରାବଣଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଥିଲା। ବର ପାଇଥିଲେ କାହିଁ ବୋଲି କରି ବର ପାଇଥିଲା ଯେ ଯଦି 14 ବର୍ଷ ଖାଇନେଥିବା 14 ବର୍ଷ ଶୋଇନେଥିବା 14 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ମୈଥୁନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନେଥିବା ତାର ହସ୍ତରେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା। ଇ ବର ପାଇଲା ପରେ ମେଘନାଦ ତ ଭାବଲା ଯେ ମୋକା ଆଉ ମାରବା ଲୋକ କେ ନେଇନ 14 ବର୍ଷ ନେଇ ଖାଇକରି କିଏ କାଣା ରହିପାରବା ତ ସେଥିର ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇଥିଲେ ବନବାସକେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ 14 ବର୍ଷ ଖାଇ ନେଇଥେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 14 ବର୍ଷ ଶୋଇ ନେଇଥେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ଭୋଗ ରଖି ନେଇଥେଇ ତ ରାବଣଙ୍କର ବଂଶକେ ବିନାଶ କଲା ପରେ ରାବଣ ପଠେଇছে ତାର ପୁଅ ମେଘନାଦ। ମେଘନାଦ ଆସିକରି ସେଇ ସମୟରେ ନାଗଫାସ ଅସ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣକେ ମାରିଥିଲେ। ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଉଛନ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଗଙ୍କର ଅବତାର। ଶେଷ ନାଗ ହଉଛନ୍ ମହାଦେବଙ୍କର ଅବତାର। ମହାଦେବ ଯେନ୍ଟା କି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଟା ମହାଦେବ ବାବାକେ ଏଇଟା ସାପ ଚାବିছে ଯେ ଜମ ପଡ଼ିছে ଧରା। ଜମ ରାଜା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ ଯେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବେନି ଭାଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ ଯେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ଦଳନ କରିବା ପାଇଁ ଇହାଦେ ଯଦି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବା ବେଲେ ବାବୁ ଇ असुर को किए मारबा इटा से समयार कथा बन तुलसी बने मला सूर्य के चिहाला खरा आर महादेव बाबा के सांप चाबी जे हटा जम पड़ी छे धरा। प्रथम रे लेखले नंदर नंदन श्रीकृष्ण पति त्रेतया जुग रे केतटी गोपी सत्य जुग रे तपी त्रेतया जुग रे कपी द्वापर जुग रे गोपी आ कली जुगे आमे मनीष होछु पापी। तपी अर्थ है जोगी मुनि तपस्या करसन। सत्य जुग रे जेन माने ऋषि मुनि थिले त्रेतया जुग रे बानर कपी रूप रे जन्म हेले माकड़ रूप रे तो हनुमा कढ़ी कर रामचंद्र के सहाय्य कले। रामचंद्र देखबा पई जेते सुंदर जे से हनुमा कढ़ माने लोभ होई गले। विधाता आमकु करंती नारी बरहुवंते की पदंगधारी आहा विधाता आमकु करंती नारी बरहुवंते की पदंगधारी। तो हनुमाकड़ माने चिंता कले जे रामचंद्र देखबा पई एते सुंदर जे एते सुंदर जो प्रभु एही परिप जदी हमके नारी करता ई जदी हमर पुरुष हता बेले केरे मजा करि रहतु। रामचंद्र जानी पाइले तांकर हनुमान मानकर कथा तथा ई जन्म रे तुमे मोर सहाय्य हिच हनुमा कढ़ी करे आरो जन्म रे तुमे 16000 गोपी रूप रे जन्म हबो बोइली तो सेही 16000 गोपी त्रेतया जुग रे गोपी रूप रे जन्म है बोले त्रेतया जुग रे 16000 गोपी थिले द्वापर जुग रे 16000 गोपी थिले आ सेही 16000 गोपी को विवाह करमे बोली थिले रामचंद्र बोली करी नरकासुर हरि नै थिला द्वापर जुग रे 16000 गोपी तो रक्षा करबा पई प्रभु श्री कृष्ण जेते बेले जैछन नरकासुर के वध कली 16000 गोपी को उद्धार कले तो 16000 गोपी कहले जे आमे जीवन के नै रखो हमर देहटा कलंक होई जैछि। नहीं नहीं चिंता नहीं करो गोपी माने तुम्हें जदी चाहू छ बेले मु तुमको विवाह करबी और मोर पाटरानी कहि रखी दिबे बोले तो भगवान श्री कृष्ण 16000 गोपी को जीवन रक्षा कले तांको विवाह करी करी घर के आनी हेला आ द्वापर जुग रे होइला ताहा गोपी हे गोपी होई बोरी थिले टिए हा प्रभु को बोरी न से रोकी देले गोपिए देखो बरण कोले बोलो श्यावर रामचंद्र की माई गो मोर दिल के काजे करू दीवाना के दीवाना करछि तुमे तो ननी लागे में तड़पी तड़पी मोरी गोली ना मु इरे काहे करी तमर लागि कहत के मुई खाना छाड़ी देबी मुई पीना छाड़ी देबी लागे मुई बोया जो काहे
মাই গো তুমি মোর পহেলা সপনা ই দিল কে কাজে করু দিবানা গো মাই তুমি মোর পহেলা সপনা दिल के काजे करू दीवाना दिल के काजे करू दीवाना गमाई तुम्हें मोर पहला सपना तुम्हें मोर गो पहला सपना ওয়াসা দেখলে বাবু তুম পরিবার মুখে না বর পাঁচ কলার সম্মান রক্ষী মা সমস্তଙ୍କୁ কেদে গোটি ভারত মুদ্রা প্রদান করেছ बोल आनंद कुमार চৌষট্টি ব্যাধির পাপ খণ্ডন হৌবলম দেখবার हरि बोल আগ চোর বলি মতে কায়ে যে ভাবুছ কায়ে যে ভাবুছ কায়ে যে ভাবুছ এ মোকে চোর বলি তোমে কাজে ভাবুছ গো কাজে আর মুই আইছে সতে সুপার হিরো রাজেশ খানা আগ চোর বলি মতে কায়ে যে ভাবুছ কায়ে যে ভাবুছ কায়ে যে ভাবুছ राम अभिराम टंक বলরাম মামি মামা মুমু मामी मामा তাঙ্ক সর্বপরিবার ସମସ୍ତଙ୍କର କଲାରେ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କୁମାର হরি হরি বল আগ চোর বলি মতে কায়ে যে ভাবুছ কায়ে যে ভাবুছ কায়ে যে ভাবুছ থরে চিনি দেখো মি তো নন্দ